जय जगन्नाथ पिलाने तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो फिल्म देखिए कि मेजर फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो आम पॉलिटिकल साइंस देखुले कंपैरेटिव गवर्नमेंट बा तुलनात्मक सरकार। तो आम पूर्व देखुले तुलनात्मक सरकार प्रकृति तो कौन रही तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति भितर पार्थक्य। तो आज वीडियो फिल्म देखिए कि तुलनात्मक सरकार राजनीतिर परिसर कौन देखिए। तुलनात्मक राजनीतिर परिसर कौन स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट सॉरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान परिसर वृद्धि सहित तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन परिसर वृद्धि पाई। राजनीति विज्ञान जो परिसर वृद्धि सहित आम राजनीतिर अध्ययन माने तुलनात्मक राजनीतिर परिसर वृद्धि पाई। राजनैतिक कार्यकलाप सह जो परिवेश राजनीतिक वाद विवाद सृष्टि और समाधान हुए तुलनात्मक राजनीति कहुए। बहुत इंपोर्टेंट, राजनैतिक कार्यकलाप सह जो परिवेश राजनीतिक वाद विवाद सृष्टि हुए और समाधान हुए जो परिवेश गोटे मन रख पे राजनैतिक कार्यकलाप सहित जो परिवेश राजनीतिक वाद विवाद समाधान सृष्टि होता है आम कह तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति गोटे तुलनात्मक राजनीतिक क्षमतार संघर्ष राष्ट्र अणुराष्ट्र संगठन गुड़ अध्ययन पर गुरुत्व आरोप करते गोटे राष्ट्र सहित अन्य संगठन गुड़ कार्य को प्रक्रिया तुलना कर कौन कला पे तुलनात्मक राजनीतिर क्षमतार संघर्ष राष्ट्र अणुराष्ट्र संगठन गुड़ अध्ययन पर गुरुत्व प्रदान करता है गुरुत्व आरोप करता है सहित गोटे राष्ट्र सहित अन्य संगठन गुड़ कार्य प्रक्रिया से तुलना कर। तो देख पे राजनीतिक क्षमतार अध्ययन कौन देखा। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पावर राजनीतिक क्षमता विषय में तुलनात्मक राजनीति आलोचना करते हैं। राजनीतिक क्षमता उपर कौन आम तुलनात्मक राजनीति आलोचना करते हैं। क्षमता बल किपर गोटे राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र आचरण को परिवर्तन व प्रभावित कर तुलनात्मक राजनीति प्रदर्शित करे। माने कौन गोटे क्षमता बल गोटे राष्ट्र अन्य एक राष्ट्र आचरण केमती परिवर्तन कर प्रभावित कर तुलनात्मक राजनीति आमको प्रदर्शित करते हैं। क्षमतार प्रभुत्व सृष्टि आम गोटे क्षमतार आम प्रभुत्व सृष्टि होती। गणतंत्र शासक माने क्षमता प्रयोग को युक्तियुक्त बोली प्रमाणित करने प्रभुत्व हासिल करने चेष्टा प्रचेषा करते कौन कला पे गणतंत्र शासक माने केमती क्षमता को गोटे निज प्रयोग को आने सहित युक्तियुक्ति करने से कौन प्रभुत्व हासिल करने सब चेष्टा करते जमती कि मु दल रहा माने कौन दल रही केमती गोटे मंत्री पद हो गोटे बड़ पाया हो निजे तो समस्त प्रभु प्रभु बोली मानवे। तुलनात्मक राजनीतिर क्षमता प्रयोग कौशल क्षमता हासिल नियंत्रण और उद्देश्य संपर्क आलोचना कर। तुलनात्मक राजनीति क्षमता प्रयोग कौशल क्षमता केमती हासिल करवा नियंत्रण और तार उद्देश्य संपर्क आलोचना कर। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न कौशल और पद्धति संपर्क आलोचना करते यह आंतःविषयक अध्ययन उपर गुरुत्व आरोप करे। समाज विज्ञान मनस्तत्व प्रयोग पर तुलनात्मक राजनीति राजनैतिक प्रगति राजनैतिक आधुनिकीकरण राजनैतिक सामाजिकीकरण और राजनैतिक परिवर्तन और नेतृत्व संपर्क अध्ययन कर। राजनैतिक परिवर्तन और नेतृत्व संपर्क कौन तुलनात्मक राजनीति अध्ययन कर। तुलनात्मक राजनीति मूल्यबोध रहित राजनीतिक सिद्धांत पर गुरुत्व आरोप कर नैतिकता और इतिहास प्रति ध्यान दे न था कहला पे नैतिकता और इतिहास प्रति तुलनात्मक राजनीति ध्यान दे न था। तो देखले पे राजनीतिक क्षमतार अध्ययन कौन तो देखिए पे राजनीतिक कार्यकलाप अध्ययन आधुनिक राजनीतिक क्षमतार एक संघर्ष अटे। आधुनिक राजनीति गोटे क्षमतार गोटे संघर्ष क्षमता भी संघर्ष कर ये संघर्ष केवल नेतृवृंद नुहति साधारण नागरिक संपृक्त होती केवल पे कौन आम ही भोट दे था आम भी से राजनीति सामिल था केवल जो नेता गुड़िक नेता मैंने केवल खाली नेता मैंने ही रही न था राजनीति आम राजनीति किसी भाग में जड़ित रही था। राजनीतिक कार्यकलाप संघर्ष उत्तेजना सृष्टि हुए और यही उत्तेजना को ह्रास करान गले समाज विषम देखते सठिक पे मैंने जमी इलेक्शन आसले तो तुम जहाँ भलसे बुझीपार केमती गंडगोल मारपिट लगुता है गाँ गाँ भितर सहर छक जगह सबुआड़े गंडगोल सामाजिक मूल्यबोधगत प्रभेद हेतु एपरी संघर्ष देखा जाता मैंने सामाजिक मूल्यबोध सामाजिक समाजर मूल्यबोध न बुझिक सब गंडगोल चली था। शासक और शासित मान मूल्यबोधगत प्रभेद समाधान करने राजनीतिक कार्यकलाप दायित्व राजनीतिक कार्यकलाप दायित्व कौन पे मैंने शासक और शासित माने जी आम शासन करे आम जहाँ द्वारा शासित होचे आम भितर जो मूल्यगत विभेद प्रभेदरा रही पार्थक्यटा रही समाधान कराटा हूँ राजनीतिक कार्यकलाप प्रथम दायित्व। ये संघर्ष समाधान कर न पाले समुदाय व्यवस्थार पतन होता है और विप्लव सृष्टि हुए। सतकथा पे जब संघर्षटा जब समाधान आम न कर तो से गोटे कौन तार माने व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्थार पतन होता है गोटे विप्लव सृष्टि होता है। सब मूल्यबोधगत मतभेद दूर कर शांति प्रतिष्ठा करवा राजनीतिक कार्यकलाप दायित्व माने कौन मूल्यबोधगत मतभेद दूर कर शांति प्रतिष्ठा करवा राजनीतिक कार्यकलाप दायित्व। मानविक प्रकृति मानविक आचरण मूल्यबोध और आदर्शगत प्रभेद हेतु
ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ମାନବିକ ପ୍ରକୃତି ଓ ମାନବିକ ଆଚରଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିପ୍ଳବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିପ୍ଳବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ବା ଦେଶକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସେଟା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟଟା ଯଦି ବିଫଳ ହେଲେ ତ ହିଂସାତ୍ମକ, ଯେମିତି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝାନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝାନ୍ତି, ଯଦି ନ ବୁଝେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୋର୍ସ ଡାକନ୍ତି, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୀତି ଓ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିର ବିନିଯୋଗ ଓ ବୁଝାମଣା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। ମାତ୍ର ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିପ୍ଳବ ଅନ୍ୟତମ। ତ ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରିବେ, ତାର ବୁଝାମଣା କରିବେ, ତ এইଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲି ଏ ବିଷୟ ଉପରେ କ'ଣ ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଧ୍ୟୟନ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝାଏ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝାଏ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ମତଭେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ମତଭେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିଛି ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ତଥା ଅଣରାଷ୍ଟ୍ରର ବା ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ। ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସରକାର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ବିବାଦ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ସରକାର ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ। କ୍ଷମତା ସହିତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ କ୍ଷମତା ସହିତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟା ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଅଥରିଟି ବା ନିଜର ଅଥରିଟି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା। ଯେମିତି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଚାଲିବା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। ଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ, ବୈଧାନିକ ଓ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ହୋଇପାରେ, ବୈଧାନିକ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣରୁ ଏହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଶାସକମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବା ଗୁଣରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମିନ୍ସ ଯଦି ସେଇଠି ପପୁଲାର ହେଇଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ତା ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ତାର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ। ବୈଧାନିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସକ ଠାରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସକ ଯିଏ ରହେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ବୈଧାନିକଟା। ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାଧାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାଧାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କ୍ଷମତା ଆହରଣ ଓ ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି କେବଳ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବହାର ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିଚାର କରିନଥାଏ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବା ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ, ପ୍ରୟୋଗ ବା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ସଂସ୍ଥା ଓ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଓ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳତା ବା ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ରମ ବିକାଶ ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।